In this lesson, you are going to learn on how to deduce the electronic configuration of an element and its position in the periodic table based on the successive ionization energy data. Okay, you are going to learn bagaimana nak mendapatkan electronic configuration of certain element dan dia punya position, iaitu block of the element tersebut in the periodic table berdasarkan ataupun dengan menggunakan successive ionization energy data. What is successive ionization energy? Successive ionization energy merujuk kepada energy associated with the removal of electrons from the shells, okay, or from the outer shells in one element in continuous order. So, untuk pengetahuan awak, kita boleh ada banyak ionization energies. Contohnya first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy, fourth ionization energy, fifth ionization energy, and so on. So, fasa-fasa IE yang saya sebutkan tadi itu adalah proses itu akan melibatkan removal of electron secara berturutan. Okay, secara berturutan in continuous order. So, what you can do with the successive ionization energy values? Okay, jawapannya adalah by calculating the successive ionization energy values ini, you are able to find the group of certain element. Okay, dalam kes ini di sini, kita tak tahu berapakah proton number of that element. And we don't even know what is the element. Okay, so kita ada unknown element. So, how to get the group for the unknown element? Caranya adalah dengan menggunakan successive ionization energy values. So, kalau kita diberi nilai successive ionization energy, maka you are able to find the group of that unknown element, and also you can find its valence electrons as well. Okay, so dua benda ni sangat penting. Okay, apa yang kita boleh cari daripada successive ionization energy values. Tetapi kaedah ini hanyalah restricted untuk block S and block P sahaja. Okay, so this is very important. Kena ingat kaedah ini hanya boleh digunakan untuk block S and block P elemen sahaja. Baik, kita ambil lithium sebagai example. So, lithium has 3 proton numbers. Okay, so hence it has 3 electrons. So this will be the electronic configuration of the lithium. Okay, and this will be the orbital diagram of the lithium as well. Okay, so bila kita nak buat ionization energy process, okay, bila kita nak buat ionization process, apa dia ionization energy ni? Ionization energy adalah energy required to remove the first electron in certain element. Okay, so bermaksud di sini, bila kita nak buang the first electron dalam this lithium, which electron yang kita akan buang dahulu? Of course, kita akan remove this electron. So, removing this first electron, this process akan memerlukan first ionization energy. Okay, so by removing that electron, maka kita akan dapat kemudiannya lithium plus. So, lithium plus has berapa banyak elektron? Lithium plus akan berbaki sebanyak 2 elektron dalam 1s orbital. Okay, and then kita buang lagi. Kita buang sama. Another 1 electron from lithium plus. Okay, so now kita dah ada lithium plus. Kita nak buang lagi 1 electron from the lithium plus. So, which electron yang kita akan buang? Of course, kita akan buang daripada this electron dahulu. Okay, so now we are going to remove this first electron. Okay, this 1 electron, sorry. So, bila kita buang this 1 electron, so apa yang akan jadi? So, this proses adalah proses IE yang berlanjutan daripada yang asal tadi. Okay, so yang asal ini apa? Yang asal ini adalah lithium atom.
buang its one electron, the first electron kita panggil sebagai first IE. So this process memerlukan first IE. Okay, so dapatlah lithium plus. Okay, and having sebanyak 2 elektron, sama. And then dalam lithium plus ini juga kita nak buang lagi. Okay, another 1 electron from the 1s. So bila kita buang di sini, elektron di sini, so this process akan memerlukan energy. Okay, so that energy juga kita panggil sebagai ionization energy. Tapi berapakah IE tersebut? Jawapannya adalah second IE. So second IE merujuk kepada removing of the second electron. Okay, buang elektron yang kedua. Okay, daripada lithium plus ini pula. Okay, so by removing this elektron yang kedua, this process akan memerlukan this second IE, and ini nilai dia. So you boleh nampak first IE, okay, nilai dia adalah rendah 500 lebih. Kenapa? Sebab 2s orbital ni ada arrangement yang kita panggil sebagai apa ni? Sebagai partially filled. Okay, so partially filled 2s is unstable. So mudah ataupun susah nak buang this one electron? Of course mudah lah. Okay, sebab dia ada dalam bentuk partially filled. Okay, this arrangement dalam bentuk partially filled. So mudah untuk buang this first electron. So hence this energy reflect kepada proses untuk membuang this first electron. Tetapi when it comes to the second ionization energy here, dalam lithium plus tadi kita dah ada sebanyak 1s2. Okay, so 1s2, this arrangement kita panggil sebagai completely filled orbital. Completely filled 2s orbital. So stable tak completely filled? Yes, stable. So bila stable, susah or mudah nak buang this second electron? Jawapannya adalah a bit harder. Okay, susah sedikit. So bila susah sedikit, so more energy will be required to remove the second electron. Okay, so apabila kita dah buang this second electron here, so the electronic configuration now akan becoming lithium 2 plus, dan kita masih ada baki sebanyak 1 elektron di sini. Okay, di 1s. Okay, so this 1 electron, can we remove this electron? Yes, kita boleh remove juga. So by removing the third electron here, this process akan memerlukan sebanyak third ionization energy. So di sini, okay, bila kita buang elektron yang paling dekat dengan nukleus, of course this process akan memerlukan tenaga yang tinggi. Okay, so once you buang saja elektron daripada lithium 2 plus tersebut, so now we have no more electrons in the lithium, so lithium akan becoming lithium 3 plus. Okay, which means in this lithium 3 plus has no more electrons. So di sini juga kita boleh buat conclusion bahawa daripada nilai-nilai IE di sini, you boleh nampak, okay, nilai IE ini yang paling kecil. So bila nilai IE ini paling kecil, paling rendah, ini menunjukkan bahawa, okay, menunjukkan bahawa this electron berada pada valence shell. Okay, dan this energy diperlukan untuk remove valence electron. Berbanding dengan dua nilai IE di sini. So these two nilai IE has greater energy, greater amount. Ini menunjukkan bahawa these two electrons are located in the inner shell. Okay, inner electrons in inner shell. Okay, so inner ataupun core lah. Okay, you can use inner ataupun core. Okay, terms dia. Alright, so you boleh nampak dekat sini, these two electrons berada pada core shell. Okay, then this single electron here berada pada valence shell. Okay, so that electron dikenali sebagai valence electron. Alright, so the process of removing electron yang pertama, yang kedua dan yang ketiga ini, okay, memerlukan energi yang kita panggil sebagai first IE, second IE dan juga third IE. So nilai inilah yang kita kenali sebagai successive ionization energies.
Okay, so lagi banyak elektron, so lagi banyaklah nilai successive ionization energies yang kita boleh ada. Okay, so itu maksudnya successive IE, removal of electron in continuous order. So this is the explanation of what we have discussed just now regarding the determinations of the electronic configuration of an atom using successive IE. So in general, we can see that the successive ionization energy will be increases. Okay, betul lah daripada first IE, okay, to the second dan juga third IE over here, you boleh nampak value of the IE will be increases. Okay, cumanya daripada nilai ataupun perubahan nilai IE di sini, you can predict which electron yang dibuang itu merujuk kepada valence electron, okay, dan yang mana satu adalah core ataupun inner electron. So from here, since kita nampak IE, the first IE here, gap antara first IE dengan second IE ni macam sangat besar. Okay, so we can assume, we can buat deduction bahawa this energy adalah energy yang diperlukan untuk remove the valence electrons. Sementara dua electrons ini lagi yang merujuk kepada inner electron, dan ini adalah energy to remove the inner electron. So yang pertama sekali tadi adalah sepatutnya bila awak dah dapat tentukan energy mana yang paling kecil dan yang paling besar, so from the determination of this energy inilah yang akan membuatkan awak boleh buat this kind of conclusion. Okay, yang boleh buat awak, membuatkan awak bagi conclusion yang mana satukah valence electron dan yang mana satukah inner electron. So nak identify valence dan juga inner electron, firstly you have to focus on this successive ionization energy dahulu. Okay, kenapa? Because a large increase in the successive ionization energy means removal of the first core ataupun inner electron. So itu yang kita buat tadi. Kita tengok perbezaan di antara all IE values. Ini first IE, second IE, third IE. Okay, kalau first IE dengan second IE gap dia sangat besar. There's a huge gap between these two. So ini menunjukkan bahawa this is the electron, the first electron of inner shell. Okay, so maksudnya bila yang ni dah inner shell, kita hanya ada satu sahaja elektron di sebelah luar. So now, jom kita study macam mana nak tentukan electronic configuration dan juga valence electron daripada nilai successive ionization energies. So, you mungkin akan diberi dalam bentuk graf. Okay, you mungkin diberi nilai successive ionization energy dalam bentuk graf. So, in this graph, you boleh nampak these are the values untuk successive ionization energies. And this axis represent the ionization number. This ionization number juga sebenarnya merujuk kepada number of electrons removed lah. Okay, so first here ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada the first electron removed from the atom. Yang ni second electron removed, third electron removed, fourth, fifth, sixth and seventh electron removed in the unknown X tersebut. So di sini kalaulah ke-7 oxidation number ataupun elektron ini merujuk kepada total elektron dalam sesuatu elemen, maka you boleh specifically identify apa? You can specifically boleh identify the period, the block dan juga group of this unknown X. Okay. So, kita kaji dulu yang 5 elektron yang pertama di sini. So, you can see that the IE of the fifth electrons here, they are increasing, tetapi increasing secara constant. Okay. So, this is first electron that is removed by using first IE, second electron removed by second IE, third electron removed by third IE, fourth electron removed by using fourth IE dan juga fifth electron removed by the fifth IE. Okay, so nilai dia lebih kurang sama. Nilai of the IE tu meningkat, tetapi meningkat dalam kadar yang tak begitu banyak perbezaannya dekat sini.
Okay, tetapi daripada elektron yang kelima ke elektron yang keenam di sini, you can see a drastically increase in the IE value. So to remove the 6 electron from this element, okay, from this unknown, the 6 ionization energy dia adalah sangat tinggi. Okay, sangat tinggi. And then daripada 6, buang pula elektron yang ke-7. So the difference between IE7 and IE6 di sini tak begitu ketara sangat. So menunjukkan bahawa these 2 electrons berada pada satu tempat dan 5 elektron ini berada pada tempat yang lain. Okay. So di sini kita boleh assume bahawa, kita boleh deduce bahawa these 5 electrons are located in the second shell. Okay, kelima 5 elektron ini terletak di dalam second shell ataupun second period. Okay, dan 2 electrons ini lagi terletak di first period. Okay, so first period ataupun first principal quantum number, kedudukannya lebih dekat dengan nukleus. Okay, 5 elektron ini jauh sedikit daripada nukleus. So that's why bila kita nak buang these 5 electrons, energinya adalah kurang daripada energy of elektron yang berada berdekatan dengan nukleus. Okay, so lagi dekat elektron ini dengan nukleus, these electrons akan experience more nuclear attraction than the outer N2 shell. Okay, so nak buang elektron yang berada pada inner shell, this requires greater amount of energy. So these 5 electrons terletak pada valence shell. Okay, so yang I bulatkan ini merujuk kepada valence elektron. Terletak di mana? Terletak di valence shell. Dan 2 elektron ini adalah inner ataupun core elektron dan mereka terletak dalam inner shell. So, by knowing the period, iaitu period N1 dan juga N2, okay, so you dah boleh predict the full electronic configuration. Sebab di sini kita ada juga total number of electrons iaitu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 ini adalah total valence of electrons. Okay, so bila awak susun dalam bentuk electronic configuration, okay, kita akan start dengan 1s. So 1s akan ada sebanyak 2 elektron. So ada 5 lagi elektron yang berbaki. So this 5 electrons is located in 2s, 2 dan juga 2p3. Okay, so this will be our electronic configuration for this unknown element. And to know the valence configuration and the valence electrons, you kena tengok pada these two orbitals lah. Okay, kerana this element terletak di mana? This element terletak di p block. So untuk p block, nak tentukan its valence electrons and valence configuration, you have to consider both ns dan juga np. So in this case, 2s, 2 dan juga 2p3. So how many valence electron? So valence electrons is 5. Okay, so by knowing the valence electron 5 dan by knowing the element which is in p block, so you boleh tahu juga the group of this element. So group will be berapa? 5 kena tambah dengan 10 sebab it is p block element. So it is located in group 15. Okay, dalam soalan ini you secara tak sengajanya diberi nilai n, principal quantum number di sini. Okay, so bila tahu nilai n, you boleh tahu the period. So, bila boleh tahu period, you boleh tulis full electronic configuration like this. Tetapi, in some other cases, kemungkinannya you tak diberi period. Ataupun mungkin you tak diberi total number of electrons. Okay, macam soalan ni, awak diberi ni total number of electrons. Okay, kalau soalan tak bagi dekat awak total number of electrons, makanya awak tak tahulah. Okay, period. Apakah period untuk valence configuration? So, you tak boleh tulis this full electronic configuration. Awak hanya boleh tulis valence configuration sahaja. Since kita tak tahu apakah period untuk valence configuration, so you akan tulis sebagai ns2 np3. So, ini apa? Ini adalah valence configuration. So, kaedah ni awak akan buat apabila kita tak tahu period. Okay, dalam soalan kita.
So you hanya boleh tulis valence configuration sahaja. You cannot write full electron configuration. But still, by this valence configuration, you masih boleh identify the block dan juga the group. Okay, by considering 2 tambah 3 tambah dengan 10. So ini adalah contoh determination of the electronic configuration and valence electron untuk P block. Okay, dalam soalan, I mungkin boleh bagi dekat you S block. These are the values of successive ionization energies of certain elements. So sometimes nilai successive IE ni diberi untuk kesemua elektron dan sometimes soalan tak bagilah untuk kesemua elektron. Okay, sebab contohnya untuk sodium. Sodium has berapa banyak electrons? Ada 11. So kalau nak tunjukkan kesemua successive IE untuk sodium, maka kita akan ada sebanyak 11 IE value di dalam tabel ini. Okay, so mungkin ruangannya tak cukup, okay, tak muat. So kita akan bagi nilai IE yang berpadanan sahaja yang masih membolehkan awak untuk nak identify electronic configuration, dia punya group dan juga valence electrons. Okay, so now cuba kita ambil contoh untuk carbon. Okay, so these are the successive ionization energies untuk carbon. So kita ada this value. So this value merujuk kepada apa? First IE lah. Okay, so first IE maksudnya apa? Maksudnya removing of the first electron. Okay, removal of the first electron. Second IE merujuk kepada removal of the second electron. Okay, jangan salah faham Second IE merujuk kepada removal of second electron. Elektron yang kedua. Bukannya removing 2 elektron. No. Okay, masih removing 1 elektron tetapi elektron yang kedua. So third IE here merujuk kepada removal of the third electron. Okay, fourth IE is removal of the fourth electron. Fifth IE removal of the fifth electron, and the sixth IE merujuk kepada removal of the sixth electron. Okay, membuang elektron yang ke-6. So daripada the successive ionization energies, can you identify yang mana satu, energi yang mana satu, IE yang mana satu yang paling tinggi, yang tiba-tiba drastically increases? Can you identify the energy? Yes. The answer is the fifth IE. So daripada fourth IE nak ke fifth IE, there is a drastically increase in the ionization energies value. So ini menunjukkan bahawa apa? Ini menunjukkan bahawa elektron yang kelima ini berada pada inner shell. Okay, elektron yang kelima berada pada inner shell. So that's why I mention dekat you tadi, nak tahu group dan juga valence elektron untuk sesuatu elemen unknown kita kena identify yang mana satu IE yang paling tinggi di antara all successive ionization energy. Kerana energi yang paling tinggi itu akan merujuk kepada proses removing of electron di dalam inner ataupun core shell. So di sini kita dah boleh nampak bahawa dia punya separation dia di sini. Okay, menunjukkan bahawa 2 elektron ini berada di inner shell dan 4 elektron ini lagi berada pada valence shell. Okay, since kita dah tahu dah elemen ni adalah elemen carbon, of course lah awak dah tahu apa dia punya proton number kan? Okay, berapa proton number untuk carbon? It is 6. So, dalam 6 electron configuration ni kita boleh tulis sebagai 1s ada 2 elektron, 2s ada 2 elektron, dan 2p kita ada lagi 2 elektron. So, the first IE merujuk kepada removing this first electron. Second IE merujuk kepada removing the second electron. And then third IE is removing of this third electron. And the fourth IE merujuk kepada removing of this fourth electron. Okay, sementara yang fifth
IE dan juga 6IE itu merujuk kepada removing of this 5th electron dan juga this 6th electron. Okay, so now bila awak dah tahu boundary antara valence dan juga inner shell, maka ini dah pun membantu awak untuk nak identify berapa banyak valence electron. So di sini kita ada, in valence shell kita ada sebanyak 4 valence electron di sini. So by knowing the valence electron itu 4, so bila 4 maksudnya kita susun macam mana? 2 elektron pada s orbital, 2 elektron pada p orbital. So now you dah ada valence electron is 4. Okay, and it is p block element. So bila p block element nak dapatkan group kena tambah dengan 10. So dapatlah group 14. Okay, so kaedah congak ni basically you akan pakai dalam soalan MCQ. Kalau tadi awak dah belajar kaedah congak, so now kita nak belajar kaedah calculation untuk nak identify electronic configuration by using successive ionization energy. Okay, kaedah calculation ni terbahagi kepada dua. Kita ada method 1, IE ratios, dan method yang kedua, difference in IE values. Yang ni kaedah ratio, iaitu kaedah bahagi. Okay, kaedah ratio tu kaedah bahagi. Kalau differences ni kaedah apa? Kaedah tolak. Okay, sekarang jom kita tengok macam mana nak identify group, block dan juga valence configuration untuk unknown element dengan menggunakan kaedah successive IE ratios. So dalam soalan ini kita dah pun diberi successive ionization energy values for unknown X. Okay, ada sebanyak 4 successive IE dekat sini. Okay, so what you have to do adalah dapatkan ratio untuk IE tersebut. So macam mana nak buat ratio? Kita akan buat ikut sequence macam ni. So mula-mula cari nilai ratio of IE2 over IE1. And then IE3 over IE2. Dan lastly IE4 over IE3. I hope you can see the sequence over here. Okay, sequence dia adalah 2 bahagi 1, 3 bahagi 2, 4 bahagi dengan 3. So awak dapatlah nilai-nilai seperti di sini. Okay, so apakah maksud nilai-nilai ini? Okay, daripada kita punya kaedah congak tadi, kalau awak masih ingat, IE yang pertama merujuk kepada removal of the first electron. IE yang kedua merujuk kepada removal of the second electron. IE ketiga, removal of the third electron. Dan IE keempat merujuk kepada removal of the fourth electron. So, apabila kita buat ratio 2 bahagi 1, ini menunjukkan bahawa this value merujuk kepada removal, energy to remove first and second electron. Okay, 3 bahagi 2 pula, this is the value untuk nak remove the third electron. Bukannya second dengan third, third electron sahaja. Kenapa? Sebab nilai IE2 ni dah berulang dekat sini. Okay, so first IE, ratio kita 2/1, yang ini sahaja untuk represent to remove first and second electron. Bila 3 bahagi 2, this is to show this value untuk remove the third electron. So bila 4 bahagi 3, this value is about to remove the fourth electron. Okay, so this nilai ratio merujuk kepada nilai-nilai energi untuk nak buang elektron-elektron tersebut. Okay, so selepas itu, apa yang awak kena buat adalah cari nilai ratio yang paling besar. Okay, identify the biggest or the highest ratio value. So between these three values, mana yang lebih besar? Definitely lah, ini yang paling besar. So once awak dah jumpa nilai ratio yang paling besar, bulatkan. Okay, bulatkan. And selepas itu, buat satu garis above the biggest ratio. Okay, buat satu garis above the biggest ratio. Kenapa nak buat garis macam ni? Sebab bila kita identify this ratio is the biggest or the highest, ini menunjukkan bahawa the third electron here is about to remove from the inner shell. Okay, nilai ratio yang tinggi ini menunjukkan bahawa nilai energi ini adalah energi untuk kita nak buang elektron. Elektron yang mana satu? Elektron yang ketiga yang berada dalam inner ataupun core shell. So kalau I lebih suka untuk labelkan siap-siap.
So these electrons terletak di dalam inner shell. So they are inner electrons. And these electrons merujuk kepada valence electrons. Okay, yang terletak pada valence shell. Okay, so the first and second electrons are removed from the same energy subshell ataupun from the same valence shell. Okay, from the valence shell. And then since IE3 over IE2 have the highest ratio value, it means that the third electron is removed from the inner ataupun core shell. So that's why it will require greatest amount of energy. So elektron yang ketiga ini merupakan elektron yang pertama yang berada pada inner shell. Okay, so kita hanya ada 2 elektron sahaja di dalam outer shell ataupun valence shell. Okay, untuk check you punya jawapan betul ataupun tidak kita punya justification, kita refer balik kepada kaedah congak kita just now. Okay, first IE 899, second IE 1000 something, and the third IE 14,000 something. So you boleh nampak di sini daripada IE2 nak ke IE3, there is a drastically increase in the ionization energy. Okay, maksudnya energi ini tiba-tiba tinggi. Kenapa? Sebab this energy adalah dia perlukan untuk nak remove siapa? Nak remove the third electron. Okay, nak buang the third electron. So, bila nilai dia adalah tinggi, okay, so apakah maksudnya? This third electron terletak di dalam inner shell. So, once you dah identify mana satu inner electron in the inner shell, so hence you boleh identify 2 elektron di depan ini berada di dalam valence shell. Okay, so betul tak dengan kita punya pengiraan tadi? Yes, dah tally. Okay, so kita hanya ada sebanyak first and second electron di dalam valence shell. Okay, so total electron di valence kita adalah sebanyak 2 valence electron. Okay, so once you dah identify this calculation dan juga this justification di sini, maka you have to extend buat this ayat. So IE3 over IE2 has the highest ratio. So the third electron is located in the core shell. So bila katakan third electron berada di core shell, so how many valence electrons do we have? There are 2 valence electrons in the valence shell. So electron configuration will be NS2. Okay, NS2, and this is element in group 2. So di sini, kenapa awak tak boleh tulis full electron configuration? Because we didn't know the period. Kita tak tahu elemen ini berada pada period yang keberapa. So, you tak boleh tulis full electronic configuration. Instead, you boleh tulis valence electron configuration like this. Tapi kenapa NS2? Kenapa bukan NP2? Kerana kita hanya ada 2 sahaja valence electron. So, bila ada 2 valence electron, di manakah elektron itu akan berada? Kalau you recall balik what you have learned in previous lecture, ada 2 valence electron. So, 2 valence electron merujuk kepada kumpulan 2. Di manakah kumpulan 2 terletak? Di S block. Okay, so that's why the valence electron configurations di sini, okay, kita hanya akan dapat NS2. So, this element is a group 2 element. Okay, boleh dapatkan full electronic configuration tak? The answer is cannot. Sebab dalam soalan tak diberi langsung information tentang period. Kaedah yang kedua adalah differences method. So, from the successive IE, kita akan gunakan kaedah tolak untuk nak mendapatkan nilai hasil tolak tersebut. So, konsepnya masih sama. You akan guna hasil tolak 2, tolak 1, 3 tolak 2, 4 tolak dengan 3. Okay, and then you akan dapat this hasil tolak. Okay, di sebelah sini. So, again, daripada this hasil tolak, apa yang awak kena buat adalah identify dahulu 2 tolak 1 refers to removing of the first and second electron. Hasil tolak 3 minus 2, it is to remove the third electron. Dan 4 tolak 3 to remove the fourth electron. And again, after that, identify hasil tolak yang paling besar. So, yang paling besar adalah, of course, yang ini.
Okay, so once dah ada jawapan yang paling besar, buat satu garis above the nilai. Okay, so yang ini akan represent sebagai valence electrons, okay, in the valence shell. Dan yang ni pula adalah inner ataupun core electron in the core shell. So from here, berapa banyak elektron in the valence? Kita ada sebanyak 2 valence electron in the valence shell, and the rest of the electrons adalah inner ataupun core electrons. So again, dalam bentuk ayatnya, you have to write as IE3 minus IE2 has the highest difference value, so the third electron is located in the core or inner shell. Okay, so there are 2 valence electrons in the valence shell. Electron configuration will be NS2, and this is an element in group 2. So ini adalah kaedah differences. Let's try this question together. So 5 successive ionization energies in kilojoule per mole for atom M is shown below. So atom M is our unknown. We didn't know the period, the block, the group, and also the valence configuration. So we're going to find all those informations by using the successive ionization energies value. So we have first IE until 5th IE over here. So from the successive ionization energies, you have to determine the electron configuration of the valence electron for M and also the group for M in the periodic table. Okay, so to solve this question, I will use kaedah 1 iaitu IE ratio. So you are free to use any one of the method. Nak pakai differences method pun boleh. Nak pakai kaedah IE ratio pun boleh. Okay, kalau soalan restrict untuk you pakai kaedah differences, maka you have to use kaedah differences. Kalau soalan tak mention apa-apa, you are free to use whether IE ratio method ataupun IE differences. So I am going to use the ratio method. So the first ratio will be IE2 over IE1. So I will get this value, and the ratio yang kedua adalah IE3 over IE2. And the next is 4 over 3. And the last one is IE5 over IE4. Okay, so here kita dah ada sebanyak 4 ratio values. So what you have to do next? Still remember? Yes, identify the biggest ratio value. Okay, ratio yang paling besar. So itu adalah ratio yang paling besar. And next, before that, jangan lupa labelkan dahulu. Okay, IE2 over IE1 is to remove the first and second electron. IE3 over 2 is to remove the third electron. And lastly, 4 over 3 to remove the fourth electron. And lastly, 5 over 4 is to remove the fifth electron. Okay, selepas awak ada identify which one is the biggest, has the biggest IE ratio, buat bulat. And lagi satu, buatlah garisan on top of it. Okay, ini menunjukkan bahawa apa? The biggest IE ratio here menunjukkan bahawa this electron terletak pada core ataupun inner shell. Okay, so the rest of the electrons di atas ini, mereka ini adalah merujuk kepada valence electrons. So yang di sebelah dalam permulaan daripada the biggest IE ratio ini, these electrons are located in the core shell. So mereka dipanggil sebagai core electron ataupun inner electrons. So di sini ada berapa banyak valence electron kita? Kita ada sebanyak 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So how many valence electrons? Kita ada sebanyak 4 valence electrons. So from there, explanation kita will be IE5 over IE4 is the highest ratio or has the highest ratio. So the fifth electron is located in the inner shell and having stable octet configuration. Okay,
ratio yang tinggi tadi adalah ratio 5/4. So ratio 5/4 referring to removing the 5th electron. So here maksudnya the 5th electron berada pada inner shell. So berapa banyak elektron in the valence shell tadi? We have 4 electrons in the valence shell. So bila awak nak tulis valence electron configuration, kita akan start dengan apa? Dengan NS dahulu. And then barulah dengan NP. So NS dah penuh 2. So another 2 electrons kita isi pula ke dalam NP, becoming NS2, NP2. So NS2 dan NP2 ini merujuk kepada valence electron configuration. So seems you dah boleh identify berapa banyak valence electron, iaitu 2 tambah 2 which is 4 valence electrons. Okay, dan apabila awak dah tahu block of this element iaitu block P, maka you bolehlah cari group. Okay, so untuk group ingat if it is P block, 4 kena tambah dengan 10. So barulah awak akan dapat group 14 in the periodic table. So that is the way to identify the valence configuration, group and also valence electron dengan menggunakan kaedah successive ionization energy, i.e. ratio, okay, ataupun i.e. differences.